આ ખપાળું પાકિસ્તાનમાં પહેલા આખું બાલ્ટિસ્તાન બરાબર એટલે આપણે पाकिस्तान का होता था बट अभी इंडिया का है। तो आप लोग અત્યારે આપણે એટલે આખું બાલ્ટિસ્તાન આપણું નથી પાકિસ્તાન અત્યારે આપણે ક્યાં ઉભા છીએ? આ તુર્કુટમાં આપણે ઉભા અત્યારે એટલે ઇલાકો છે ને એ પાલ્ટિસ્તાન ગિલગિટ નો કહેવાય જે આપણે પીઓકે કહે છે. Somebody will come, pick up my head and hang it here, just like that. हाँ जी चलिए आइए एक बार देख लीजिए खुशी एक बार देखिए વિડીયો જ લઈ લેવાનો એટલે तो राजा तुराफन बनते मगर छोटी नहीं चाहती थी। छोटी रानी का ख्वाहिश के मुताबिक राजा ने रियासत को 3 हिस्सों में तकसीम किया। सभी बेटों को राजा बनाया। इस तरह इब्राहिम फिर कर ये सोचेगा वो नहीं मुश्किल काम है अगर हो गया फिर भी 370 निकलना भी मुश्किल काम था ना. जी 370 ये सबसे आसान था। सबसे आसान काम ये था मगर ये किया नहीं। क्यों 327 इसलिए मैं बता दूं ये हम कहते हैं सियासतदान कहते